300. Voter. IPF till long live. IPF till long live. IPF till long live. CPM PCP yakar sin to place ko khamai khumai lam sako. CPM PCP yakar sin IPF parent ko khamai khumai lam sako. CPM PCP yakar sin tumko khamai khumai lam sako. tumko khamai khumai lam sako. tumko khamai khumai lam sako. IPF till long live. Parangna sene ba ko jo till long live. Parangna se chidurmal long live. CPM PCP yakar sin to place ko khamai khumai lam sako. IPF till Observer 상반되는 모습을 보는 게 뭐야? Betul Saimano oro cina IPFT balai kerak tonggo, tagu tonggo agi bu tonggo, tei bu kerak tungai, cini cing balai ke hambai marago, cini takku Rajendra Liang, jodoh Saimano, bod agi timbai nu tonggo bo, boni netrite, Borneo BJP ni local secretary tongmani, te Rosit Mia tonggo oro, Kishore Deborma, Manik Deborma, Athora Liang, Obimaino Deborma, Manus Deborma, bor netrite, bor joto ni BJP leader, te Manus ni CPM leader, और CPM BJP कांग्रेस वो तीन टा मिले गई जो तीन बड़ा फाइट जुटान रो फैक्या पिल्ला न बरना आनी पाइप लाया खाबाय हमबाय रागो आनी व्यक्तिगत हिसाबै ते आनी पार्टी नि सम्पादक हिसाबै गई आं बरना वेलकाम खायो और हमबाय रागो जों साइमरो दिनर जों नुखा चिनि हिसाबो 536 फेमिली और जुटान देखा ते आरो प्राय 3300 बुटार दंगो जों तो साइमनो चिनि अरनि किशोर देबर्मा संरक बर अनेक अरण्य टाकाम तेनी राजेंद्र लियांग संग तो साइमनो और तो एलकालम साइमनो बर नेतृत्व जोंर गबांमा बरक फाइ जुगदान द फैका जों बर हामबाय रगो ते तिनि निथिं बचिन एकटा फेमिली दैट बिकम आवर फेमिली मेंबर हिसाबै बरक जों सामं तांनाय जर जेकुनु कष्ट सुखे दुखे जों बर नायनाय ते बनि बागै आं खागाव चिनि आगामी इलेक्शन 2020 जों तो साइमनो बसरनो इलेक्शन नाय 2-3 मास परेनो एडिसि इलेक्शन नांनाय जों खागाव चिनि फान्थैबो राखा चिनि दलतैबो राखा आबनि बागै आं हायनो हाय तिनि फाइनो न आं बेलायखे आने पाइपले हामबाय रागो पिया करे आईपीएफ यो फाइमाने कारण हका पहिला सकां न आजि जतन नगैबो तंग हानि बसारक चिनि बरक जतन साइमान कायसा पहिला सकां बंगनि मोटिभ जे स्लोगान रिमाने बरक न सबका साथ सबका विकास किंतु अब नुगै तंग पहिला सकां मके फरेनर का साथ इंडिजिनस का बर्बाद एक नंबर द्वितीय कक ताबो आं नुगै तंग कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सी जे जोंनो प्रतिश्रुति रिमाने सिनि बरंनो बाहायके हामक्राय थानाय बब तैखाय चुबाचुक खायमानाय जों अकक जे जोंनो रिमाने जों কোনো পথ কাইসা কোনো মুংসা মুন্য তিনি রিমাইয়া আবন বাগৈ जों খা অনেক দুখা অনেক বছর নাসিংকা 2 বছর জারাতেই নাসিংনাইখা কিন্তু তিনি জারাতেই কোন ফানো খালাইমাইয়া আবনি বাগৈ जों निजिब लासिमुं फायो लासिमुंनि बागै जों एकजन नेता लिडारनि हिसाबै कायसा लिडारशिपनि दायित्व तामो कायसा लिडारशिपनि दायित्व आनि उक्लगो जे आनो आसाय दंनाय ब एमएलए न सिनिया ब मंत्री न सिनिया बानो सिनियो आनो सिनिमानो बागै आंवान छको जे आनि उक्लगो जे तंनाय बना आं जे कुनो प्रकारै बना आं सब समयना आनि साकलम रिनान बागै आं चेष्टा खायनाय अबतै आं तिनि बीजेपी आकारै नायसा आईपीएफ तियो फायो आं अनेक वानसगै सिनि एमएलए न ब कृष्णपुरनि एमएलए न दिल्लीनि नाहारै बले सिनाय दंनाय
bole genang borok rangsa baya risa baya jotone sakri genang hnoi जों तो बनो तुबी और बाजारी का बोते काम खाइनाय एरकम प्रतिश्रुति रिका मिने कांग्रा सराव महा स्टेचु खाइनाय महाय के अनेक काम दाम लिप सनामनाय कायसा टुरिस्ट प्लेस खाइनाय एंता माने जतन कमाय थाका तिनी ब खाली रोमिंग खाइतंगो दिल्ली आगरतला किंतु सिनरने पब्लिक मादामासा मासाया बरक आबु साइमेया jadi Krishnapur andar bisnya mas kangra sora aja gani tobe Krishnapur BJP ni general secretary tongmane kop ka haise sung tangai BJP na ya karan nangka ka hai jadi Krishnapur প্রায় 40 বছর ধরে বড় জায়গা সিপিএন শাসন ACPN শাসন খাইমান जों जे जों खासि खानि हयते जों बिरोधि खाइगे CPN नि बिरोधि खाइगे जाहाथे अर जागा जों चिनि बकुंबारा बा चिनि जनजाति जे बिसिंग तंगमै रबि मा कोगमा मानथाय सबथाय समस्त आदायने खाइरि मानु हनै वाम सतोइनो बीजेपी नि आज बीजेपी नि फाइमानि हयते जों ग्रहण खाइका आरो जागा थांका जेतु नेतृत्व जे चुनन काउरि होसे नरक जे सरकार तु बुनान बागे अबहाय करिरन बागे बासागे सामने बासागे त्रिस्ता कुक्रम खाइदि जनसम्पर्क खाइदि जों खाइगे जे प्रतिश्रुति रि फाइमानि पाब्लिक न जनसाधारण कर माने जनसाधारण जों जे प्रतिश्रुति फाइमानि आ प्रतिश्रुति तामो जरा दिस सरकार फाइखा दैब सरकार कानान नाय तो काइ तंखा आकामानि बिसिगो तापक खानो जे चिनि प्रतिश्रुति जिनि बुकु पाइजो काइसा बरन जों कफै मानि जों दिनि जराति फमाबाय कारनै आ कारणे दुखे तेगिनो अजे सामताबो जे कताल बाबे ताइक्रोसा जागा सुनसेन रिनान बाके जों फाइट्य मांखा আমরা এই 40 বছর ধরে এই সিটে কেউ পাস করতে পারে না বিরোধী দল এবার আমরা বিজেপি সরকার আইপিপি জোট মিলিয়ে একসাথে কাজ করে সরকার আনা হলো এখন দেখা গেল আওয়ার পরে আমরা ভাবছিলাম অতুল দেববর্মা খুব ভালো লোক হবে ডাক্তার মানুষ কিন্তু দেখা গেল তাইনের যে নোংরা রাজনীতি আমি এত পরিশ্রম করার পরে আমাকে বিজেপি সিপিএম থাকতে আমরা বিজেপি করছি আমাকে কেউ আঙুল তুলে কথা বলছে না বিজেপি হওয়ার পরে আমাকে হামলা করে আরএসএস এর লোক দিয়ে এই অতুল দেববর্মা আমি অনেক দুঃখ আছে আমার বুকের ভিতরে আমি বিচার দিছি স্টেট জানাইছি ডিস্ট্রিক্ট জানাইছি মন্ডলে বারবার জানাইছি আমার এটা কোনো অ্যাকশন নেয়নি তার কারণে আমার অনেক ঘৃণা লাগছে এই দলটার প্রতি যার কারণে আমি আমাদের যে বিজেপির যে শরিক দল আইপিপি দল ওই তাদের সাথে আমি আজকে আইছি কারণ বিশেষ করে দেখা গেল বিকাশ দেববর্মা কি করছে এখন যে মন্ডল বিজেপির যে মন্ডল কমিটি তারা কিছু লোক ওই যে এমএলএ এক মাস আমরা সারাটা বছর পরিশ্রম করেছি দিন রাত মেহনত করে এই যে লোকটি আমরা কি কারণে আজকে বিজেপিতে আইপিপিতে যোগদান করেছি অতুল দেববর্মা কি জানে আমাদের সম্পর্কে অতুল দেববর্মা এক মাস হয়েছে আইসে ফাঁসি হয়ে গেছে এভাবে কি ফাঁসি হয়ে যায় একটা বিধানসভা এমএলএ আমরা বহুত কষ্ট করেছি কিন্তু আমরা চিনে নাই আজকে চিনে কারে নতুন লোক আসছে ওই অতুল দেববর্মার সাথে কয়েকজন আছে মন্ডলের চুর চামার তারা লুটে বুটে এখন খাচ্ছে জনসাধারণ মানে সংগঠনের কোনো তারা খেয়ালই রাখে না কোনো মিটিং নাই অতুল দেববর্মা কোনো এরিয়া ফিল্ডে ঘুরে না দিল্লি যায় বাড়িতে আইয়ে আগরতলা থাকে এটি কি বিধায়কের কাজ CPM BJP jagar istrin dol phele sing bolo khabai khubai lam thgo CPM BJP jagar istrin IPP par sing bolo khabai khubai lam thgo CPM BJP jagar sing bolo khabai khubai lam thgo sing bolo khabai khubai lam thgo sing bolo khabai khubai lam thgo IPF ti long le boram na seme ko mo choti long le boram na sekte mo long le CPM BJP jagar istrin dol phele sing bolo khabai khubai lam thgo IPF ti Tiprale Boram Sarma Berkumar Jomatiaki Boram Sarma Deborma ki Tipralen ki Tipra Saki IPF ki Jotono Hambai